Hello, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Malien, cɛman n'a musoman, n b'aw bɛɛ fo ni silamɛya fɔlen n'o ye salam alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Malienw, video kungurunin dɔrɔn. Donc, an bɛ wele bila malien bɛɛ ma. An bɛ wele bila silamɛden bɛɛ ma. Fɛn fɛn ko la ilaha illallah Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan bɛ bɛɛ de ma. Bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan dimanche don. Bɛɛ de ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa Mohamed Diko n'o ye Haut Conseil président ye an fa ka taa a ka wele lamɛn. An b'a fɔ bɛɛ sabula ne tɛna mɔgɔ woloma. A mana kɛ cogo cogo Mali bɛ yɔrɔ min na bi, maa si ka souhaiter Mali ka ni état in ye. Maa si ka waso tɛ, maa si se k'i waso ni Mali ye. An bɛɛ bɛ Mali ɲɛli de ɲini. Mali bɛ se ka bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na. Changement bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na. Donc an bɛɛ ka hakilila ye o de. Donc an ka wuli, an ka taa Mohamed Diko n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye Haut Conseil président. Video kungurunin dɔrɔn a tɛ janya ka appel lancer ka mɔgɔw hakili la jigin dimanche don kɔ. Hali ni maa 10 dɔrɔn de ko k'a bɛ taa, maa 10 hakilima jama tɛ, jama ko tɛ. Mais hali ni maa 10 de taara, n'o maa 10 ni kuma min fɔr'o ɲɛna n'o bɛ se ka don hakili la, n'o bɛna baara kɛ n'o ye, c'est ça le plus important. Donc ne tɛ diinɛ woloma. Ne ko diinɛ bɛɛ fɛn fɛn ko la ilaha illallah Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni temps bɛ aw bolo vraiment a ye taa Mohamed Diko ka wele la. Minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ, minnu bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ, ni min bɛ se ka taa i ka na parce que bɛɛ bɛna i yɛrɛ de, Mali ko de don. Maa si tɛna mɔgɔ ye, bɛɛ bɛna i yɛrɛ de. Mali a kɛmɛ ka an kamana gan bi, a ko kɛmɛ ka an kamana gan bi. Solution jumɛn bɛna sɔrɔ a la? La ni rencontre ba minnu bɛ se ka kɛ, a bɛ se ka kɛ solution ye, a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye, mɔgɔw bɛ se ka hakilila ɲumanw sɔrɔ a kɔnɔna na. Mɔgɔw bɛ se ka faamuyaliw sɔrɔ a kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana lafiya. On ne sait jamais. Donc an kana foyi sous-estimer. An kana foyi sous-estimer. Donc et puis mɔgɔ tɛ da kunnandi dɔn. Mɔgɔ de tɛ da kunnandi dɔn. An kana foyi sous-estimer. Donc an ka taa an ka cɛkɔrɔba Mohamed Diko ka wele lamɛn dimanche don. Fɛn fɛn bɛ se ka taa a ye taa, maa tɛ taa maa ye, bɛɛ bɛ taa i yɛrɛ di. Mɔgɔ tɛ taa ko parce que karisa ko don, n tɛ taa karisa kama parce que karisa ko don, o tɛ, bɛɛ bɛ taa i yɛrɛ de, faut k'an k'o dɔn. Parce que Mali bɛ niveau min na bi, ni Mali ɲɛna a ka di Maliden bɛɛ ye. Donc rencontre ba minnu bɛ kɛ tuma dɔw la n'a bɛ se ka kɛ sababu ye, a dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni hɛrɛ ye Mali kɔnɔ, an t'a dɔn. A dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilila ɲuman di Malidenw ma, an t'a dɔn. A dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni solution dɔ ye pour que Mali bɛ se ka bɔ ni problème kɔnɔ, point d'interrogation, an t'a dɔn. Donc silamɛ bɛɛ welelen don. Muru tɛ taa, bese tɛ taa, jele tɛ taa, foyi tɛ taa, kɛlɛko tɛ. Hakilila baaraw de don. An ka hakilaw yira ɲɔgɔn na. An ka mɔgɔw hakili yira, an ka mɔgɔw hakili jigin ko dɔ kɔ. Donc vraiment ne kɔni bɛ bɔ bi ka welewele da de kɛ. Ne tɛ yen, bien vrai que anw yɔrɔ ka jan. Moi an hakili bɛ Mali la su ani tile. Malidenw, anw bɛ kɛlɛ min na, anw bɛ video kɛ min na, an bɛ kuma min na, video kɛ diyaɲɛ tɛ, kuma dɔn tɛ. Mais min bɛ Mali kɔnɔ, an bɛ fɛ lafiya ka na. Ala subhanahu wa taala ye bɛɛ da, n'a ka di Ala ye a bɛ bɛɛ lafiya. Mais Ala yɛrɛ ma sɔn
dɔ bɛ tɔɔrɔ la dɔ bɛ hɛrɛ la o ye ala ka kɛ ye maa si tɛna mali kɔnɔ président si tɛna mali kɔnɔ k'i bɛ maliyɛn den bɛɛ don da la o tɛ yen mɔgɔninfin i tɛ se ka kɛ ala sɔnna o ta la k'i bɛ bɛɛ mago ɲɛ mais a ka di an ye mali ka hɛrɛ ka caya n'a ka tɔɔrɔ ye a ka di an ye mali ka ɲɛta o ka caya ka tɛmɛ mali ka degun kan a ka di an ye mali ka hɛrɛw a ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ ma ka tɛmɛ maa wɛrɛ ma ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan donc mali bɛ bolo min kan bi maa si ka kunnawolo tɛ nin ye donc anw bɛ kuma dɔn tɛ c'est pas parce que an bɛ se kuma la o tɛ mɔgɔninfin tɛ se foyi la n'i y'a mɛn dɔɔni yɛrɛ i bɛ dɔɔni de dɔn i b'a tɔ to yen an tɛ se foyi la mais an bɛ yan an hakili bɛ an faso la n'anw sigira dumuni kunna an hakili bɛ an faso la est ce que an balimaw ye nin ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a dun wa anw bɛ yan an denw bɛ taa kalan na fu an bɛ yan an hakili b'a la na an ma wele k'a fɔ dɔ gɛnna an bɛ wele k'a fɔ dɔ ka kalan tiɲɛna an bɛ wele k'a fɔ dɔw ma da ye kalan ma kɛ bi i y'a ye hamiw ni problème de b'an bila kuma la sinon wallahi de ala ye a bɛ se ka kɛ nafolo tɛ anw bolo yan mais anw b'a fɔ alhamdulilayi n'an banana n'an taara dɔgɔtɔrɔso la anw bɛ furakɛ an tɛ wari bɔ an denw bɛ taa kalan na an tɛ ɲininka dɔrɔmɛ kelen na lafiya kɔni n'i taara tubabu jamana na sariya o bɛ boli fantan kan o bɛ boli faama kan droit o bɛ boli faama kan o bɛ boli fantan kan donc anw b'o o lahala de kɔnɔ yan m'a fɔ ko hɛrɛ bɛɛ b'an kan k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ nafolo bɛɛ b'an bolo mais anw bɛ alhamdulilayi fɔ yan dɔɔni ka tɛmɛ minnu bɛ mali kɔnɔ o yɔrɔ kosɔn anw bɛ ka kuma an bɛ kuma su an bɛ kuma tile parce que an baden minnu bɛ mali kɔnɔ an bɛ fɛ u k'o ɲɔgɔn lafiya dɔɔni sɔrɔ an b'a ye diɲɛ don o don welewele da bɛ kɛ facebook sanfɛ karisa banana an ka dɛmɛ don a ma ça normalement an bɛ bi tile min na 21e siècle min na o kan ka nɔgɔya mali kɔnɔ ten ONG kan ka créer ka ni ɲɔgɔn banabagatɔw ta ni banabagatɔ modèle mana na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ na tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement kan k'i jɔ ni nin dɔw ye parce que gouvernement bɛ wari min suɲɛ u bɛ wari min dun u bɛ miliyari min suɲɛ u bɛ miliyari min dun ka banabagatɔ damadɔni furakɛ o tɛ foyi ye u ka miliyari suɲɛta la o tɛ foyi ye donc mali b'o niveau la halisa ne baden i bɛ taa ni muso ye dɔgɔtɔrɔso la n'u ye ordonnance gosi ka k'i kunna wallahi de ala ye i jɔlen i bɛ ɲinɛ i muso ka bana kɔ ordonnance min bɛ d'i ma a se t'i ye a wari t'i ye a se t'i ye a jigiya t'i la ka fura san k'i muso furakɛ normalement n'a ni banabagatɔ urgent façon bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ e t'a kan k'i jɔ ni nin dɔw ye wallahi anw bɛ bana yan hali ni banabagatɔ hali ni bana gɛlɛman tɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ furakɛ wajibi kisɛ bilen i bɛ furakɛ tubabu jamana kan u t'i ɲininka hali i fa tɔgɔ la hali ni papiye t'i bolo i bɛ taa an ka dɔgɔtɔrɔso la i bɛ furakɛ mais mali de la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ hali i tɛ se ka kuma u b'i ɲininka fɔlɔ u bɛ tila ka ordonnance d'i ma i b'a sɔrɔ a dɔw tɛ se ka taama yɛrɛ u bɛ ordonnance d'i ma ko taa nin fura in san fɔlɔ ka na ne badenw e bɛ o fura san cogo di i b'o di ka min na n'i bila o bɛ taa o fura san yann'o ka segin ka na a dɔw b'a kɛ yann'o ka segin ka na o bɛ n'a sɔrɔ a ka banabagatɔw sara ni damata de bɛ mali la an ka kɛlɛ kun ye nin dɔw ka nɔgɔya mali kɔnɔ e b'a fɔ bi ko an ka kɛlɛ man di ye k'anw ye fasodonju ye tuuru bɛ se e ma don min na i t'a dɔn donc anw tɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ la an tɛ opposition ka kɛlɛ la anw tɛ majorité ka kɛlɛ la anw bɛ mali ko kɛlɛ la mali la degun bɛ mali kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo jumɛn a bɛ se ka nɔgɔya an n'a ma ban à 100% a ka nɔgɔya a ka nɔgɔya mali kɔnɔ surtout traitement ta fanfɛla la surtout kalanko ta fanfɛla la surtout sécurité fanfɛla la ko dɔw bɛ u ka nɔgɔya dɔɔni anw badenw ni jamana m'a f'i ye n'a éducation bilala kɔfɛ a jamana tɛ taa ɲɛ jamana na n'a éducation bilala kɔfɛ a jamana école dama min datugulen don mali kɔnɔ bi denmisɛnninw tɛ ka kalan kɛ anw bɛ wele yan su ni tile an den gɛnna an ka école sara bila ka na d'an ma o bɛ fɔ anw ɲɛna don o don aw ko k'anw k'an da de k'an k'an sigi k'an kana kuma n'an ma kuma an bɛ sa
N'ama kuma dɔrɔn an bɛ sa parce qu'il faut que an ka kuma de pour que solution ka sɔrɔ a la. An bɛ wele ya karisa dalen don dɔgɔtɔrɔso la ordonnance dira an ma dɔrɔmɛ 1 t'an bolo ka fura san. Anw de b'o fura wariw bila ka taa k'an kana kuma k'an k'an da de. On parle pour que solution bɛ se ka sɔrɔ kow la. Voilà la cause pour qu'on fait des vidéos. C'est pas un plaisir de faire le vidéo tout saga ni waati. Saga ni waati an bɛ kuma c'est pas c'est a man di an ye mais dɛsɛ de b'a bila kuma la. Saga ni waati an bɛ wele ka fɛn dɔ fɔ anw ɲɛna aw ko ka an k'an da de ka anw ka ko ni fɛn fɛn kɛra k'an k'an da de o kan an tɛ se k'an da de a kan an b'a fɔ walasa minnu bɛ faamaya la bi u k'a dɔn degun bɛ maliyɛndenw kan u k'a dɔn u tɔɔrɔlen don ka se degré ma lala u bɛ segin u kɔ dɔɔni lala hali n'a kɛra n'a ma kɛ nin ye maa min natɔ don fanga la o k'a dɔn problème bɛ Mali kɔnɔ. Voilà pourquoi souvent on parle. Voilà pourquoi souvent on fait des vidéos. Plaisir tɛ. Donc solution bɛ sɔrɔ ko la cogo min na an bɛ fɛ o de ka kɛ solution ka sɔrɔ ko la pour que tɔɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ degun min bɛ Mali kɔnɔ a ka se ka nɔgɔya dɔɔni. A kana k'aw kɔnɔ k'anw bɛ kuma ko kuma diyaɲɛ don kuma diyaɲɛ tɛ ne badenw. Anw yɛrɛ bɛ bɔ ka vidéo in kɛ a man di an ye tuma dɔ se tɛ an ye mais ni appelu cayara ka kungow fɔ an ɲɛna ka caya finalement an bɛ bɔ ka vidéo kɛ. Sinon wallahi de Ala ye n'a ya anw diya an b'an da bɔ a la k'an sigi an ka foyi ma tiɲɛ. N'a y'a diya faut que maliyɛnw de k'o faamuya et puis problème min ye an bɛ fantan minnu ka kɛlɛ la an bɛ setan minnu ka kɛlɛ la olu de ye anw nɛnibaw ye olu de ko k'anw ye jamana cilaw ye or que an b'olu de ka kɛlɛ la an bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que n'olu banna n'u taara dɔgɔtɔrɔso la u ka furakɛli ɲuman sɔrɔ an bɛ kɛlɛ la pour que olu denw ka se ka kalanko ɲuman sɔrɔ an bɛ kɛlɛ la pour que olu bɛ se ka dun ka fa sabati buru kala kelen 60 bi Mali kɔnɔ yɔrɔ dɔ i b'a sɔrɔ 55 i b'a sɔrɔ 60 buru kala kelen o kɔrɔ fantan tɛ café min bilen Mali kɔnɔ sukaro kilo kelen o dɔw bɛ taa 100 ni kɔ la o kɔrɔ fantan den ka mɔni sukaro 10 min Mali kɔnɔ bon an b'olu min ka kɛlɛ la pour que olu bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na gouvernement ka se ka hinɛ malidenw na ka dɔ bɔ fɛnw na walasa ka lafiya nati mais olu fantanw de anw kɛlɛba ye olu de ko k'anw ye jamana cilaw na aw y'a dɔn don o don k'an bɛ kɛlɛ kɛla aw ye wallahi aw b'anw soutenir na aw y'a dɔn don o don k'anw bɛ ka nin effort bɛɛ kɛ aw de a don a bɛ fara an kan sinon anw t'a kɛ an yɛrɛ ye dɛ anw t'a kɛ an yɛrɛ ye anw bɛ jamana anw sigiyɔrɔ bɛnna jamana min ma yan fantan ni faama sariya dɔ bɛ yen o bɛ boli bɛɛ kan yan jagoya i den bɛ taa kalan na o ye jagoya ye i den bɛ taa kalan na wa ekɔliso min ka di ye dɛ ekɔliso ɲɛnama yɛrɛ wa ni den ma kalan tu y'ale droit ka plainte déposer demande d'explication mun na n den ma kalan anw bɛnna ala y'anw sigiyɔrɔ bɛn o jamana modèle ma anw bɛnna ni jamana min ye i bɛ sigilen to ko kunkolodimi b'i la i bɛ ambulance wele a bɛ n'i ta sokɔnɔna na ka taa n'i ye anw sigiyɔrɔ bɛnna o jamana de ma anw bɛnna ni jamana ye sɛ ye fantanw ka dumuni ye anw bɛ jamana min kan sɛ ye fantanw ka dumuni de ye yan ni se t'i ye de i bɛ sɛ san k'a dun anw bɛnna n'o jamana de mais Mali kɔnɔ sɛ ye faama ka dumuni de ye mais anw bɛnna ni jamana kɔnɔ ni se de t'i ye i bɛ taa sɛ san parce que dɔrɔmɛ 3 bɛ sɛ sɔrɔ yan dɔrɔmɛ 2 bɛ sɛ sɔrɔ yan dɔrɔmɛ 5 bɛ sɛ sɔrɔ yan donc anw bɛnna n'o jamana de wallahi de ala ye ko tɛ anw na n m'a fɔ ko nafolo b'an bolo dɛ n m'a fɔ ko miliyariw b'an bolo dɛ n m'a fɔ ko miliyɔnw b'an bolo parce que maa bɛ tunga fɛ halisa an bɛ nafolo ɲini n'an ye nafolo sɔrɔ don o don an bɛ taa sigi an ka so nafolo t'an bolo dɛ min ye dun ka fa ye ani siyɔrɔ ɲuman ani ekɔli ɲuman ani sariya bolili ɲuman an b'o jamana kan an bɛnna n'o jamana de voilà pourquoi an bɛ fɛ minnu ma chance sɔrɔ ka bɔ n'u bɛ Mali kɔnɔ n'u b'o nin degun modèle la u fana ka lafiya dɔɔni sɔrɔ voilà notre lutte voilà la cause de notre lutte mais u ko ko anw de ye jamana cilaw ye u ko ko anw de ye jamana lajabalaw ye u ko ko anw de bɛ ka jamana da lɛfɛ ka yala k'an bɛ ka jamana ka problème ta k'a yira diɲɛ na ni maa feerebajugu y'i feere i sanbagajugu b'i san Mali kɔnɔ bi min bɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la
min bɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la wa an ka fɛɛrɛ kɛ pour que an bɛ se ka solution sɔrɔ Mali la nin n'a ɲɔgɔnnaw de an bɛ solution ɲini de la sisan sinon dénoncer ka mɔgɔw dénoncer yan an y'o kɛ an dɛsɛr'o la sisan kɔni an sɛgɛnna quelle est la solution maintenant bon ni Diko ka nin rencontre modèle la n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilila ɲuman di mɔgɔw ma la n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔ la n'o bɛ se ka kɛ sababu ye kana ni Mali bɛ bɔ nin bolo min Mali bɛ nin bolo min kan n'o bɛ se ka kɛ sababu ka Mali bɛ nin bolo in kan donc an ka bɔ an ka taa rencontre minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ Diko ta don Diko ta tɛ ni jamanadenw n'aw welela k'a na an ka kuma jamana solution kan an ka taa parce que kɛlɛ tɛ foyi ɲɛ kɛlɛ kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ guerre kɛra diɲɛ yɔrɔ la après table ronde de y'a ban sigi ka fɔ de bɛ kɛ k'a ban n'a dɛmɛna o sigi ka fɔ ma dun donc an ka taa ne ma diinɛ bɔ diinɛ na ne ma taabolo bɔ taabolo la parce que a taabolo mana kɛ kɛmɛ ye cogo o cogo a bɛɛ ko Ala a bɛɛ ko Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka taabolo tɛ kelen ye mais a bɛɛ ye diinɛ kelen ye donc bɛɛ ka bɔ fɛn fɛn ko la ilaha illallah sayyidina Muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam karisa welela o karisa ma wele o karisa ko do o karisa ko tɛ o ni karisa tɛ fankelen na n'a fɔra ko Ala ka ban n'a fɔra ko kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o y'an bɛɛ kelen fa kelen ba kelen donc an ka bɔ an ka taa ka taa Diko ka wele lamɛn minnu ko k'u ma wele wo a fɔra ko silamɛ bɛɛ minnu ko k'u welela wo a fɔra ko silamɛ bɛɛ Diko ma maa si woloma Diko ko bɛɛ anw minnu fana bɛ appelu lancer la anw ma silamɛ woloma an ko bɛɛ Mali dun ye 95% musulman de mɔgɔw ko ne k'o fɔli dabila ko 95% musulman k'o tɛ tiɲɛ ye ne kɔni bɛ insister a kan 95% musulman donc o kɔrɔ k'a fɔ k'an bɛɛ de welela hali minnu tɛ silamɛ ye ni chrétiens don n'o ye an badenw don an sinjiw don olu fana chrétien ye ni sababu min b'a to Mali bɛ se ka ɲɛ bɛɛ de ka taa an ka taa fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka solution sɔrɔ Mali ko la cogo min na donc o de tun ye ne ka bi sɔgɔmada na video kunkurunin ye vraiment Maliens an k'a dɔn Mali y'an ta di an k'a dɔn an tɛ se ka taa jamana wɛrɛ kɛ an ka jamana ye ka tɛmɛ Mali in kan Mali in kelen pe dɔrɔn de b'an bolo donc an ka Mali minɛ n'an bolo fila ye an k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo sigikafɔ b'a ban donc an ka fɛɛrɛ kɛ an ka ɲɔgɔn faamu an k'an kan kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma l'union fait la force kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ Ala ye barika don jama de la maa kelen maa fila ni hakili la k'i bɛna Mali in dilan i tɛ se ka Mali dilan donc il faut k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma l'union fait la force tubabu bɛ siran fɛn kelen min ye o ye révolution ye tubabu bɛ siran fɛn kelen min ye o ye jamakulu ye c'est pour cela u donna an na k'an disperser u donna an na k'an fara donc an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour sauver le Mali n'i bɛ tunga fɛ n'i ye nafolo sɔrɔ n'i ma taa Mali la i m'i diya dɛ n'i ye tunga n'i bɛ yan n'i bɛ yan n'i ye wari sɔrɔ n'i taara Mali la i b'a dɔn k'a fɔ ko nafa b'i ka wari la parce que i bɛ jamana min kan hali n'i donna mobili kɔnɔ min ye $100,000 ye mɔgɔ mago t'a la $100,000 mobili don a kɔnɔ mɔgɔ mago t'i la hali n'i ka so labɛn k'a kɛ komi jamakisɛ c'est rare mɔgɔ ka t'i ka so mɔgɔ tɛ taa mɔgɔ ka so yan c'est rare donc yɛrɛ yira ani waso o ye Mali di donc n'an ye nafolo sɔrɔ yan cogo cogo n'an ma taa Mali la an t'a dɔn k'an ye fɛn kɛ mais yen kalandu donc ni Mali bɛn ni Mali dara a da ka di an bɛɛ la ni Mali changera ni changement nana a ka da ka di an bɛɛ la an minnu bɛ kɔ kan o an minnu bɛ kɔnɔna na o a da ka di an bɛɛ la donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma l'union fait la force donc je salue tout le monde je salue mes amis min bɛ n fɛ o min tɛ n fɛ parce que adamaden tɛ se ka diya bɛɛ ye i tɛ se ka goya bɛɛ fana ye adamaden i bɛ milieu de la toujours i bɛ milieu de la donc min ye maliden ye hali ni tɛ ne fɛ n'i ye maliden ye n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hɛrɛ kɛ ne n'i ye n'i ye maliden ye ka ban k'i ye silamɛden ye
i be diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ala ka hɛrɛ kɛ an ye ala ka dususuma di an ma ala ka wasa di an ma yara biyama ala ka dususuma di an bɛɛ ma ala ka mali lafiya ala kana ni bɛɛ ye mali kɔnɔ an b'o ɲini ala subhanahu wa taala fɛ bi juma don lahɔrɔma kama yara biyama ala ka mali dɔw min bɛ kɛ mali kɔnɔ su ni tile ala k'an ka duwawu jaabi ala k'an ka duwawu jaabi sabula an kana jɔ duwawu ninnu na mori kalan kuranɛ kalan min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ wajulu min bɛ kɛ mali kɔnɔ ni duwawu bɛ ka kɛ mali kɔnɔ an kana jɔ a la an b'a jɔyɔrɔ ye n'i y'a ye halisa bi a bɛ fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ɲini halisa ɲumanama de don halisa an b'a fɔ alhamdulilayi maliko la donc an ka continue duwawu fɛ n'an selila su ni tile n'an ye duwawu k'an yɛrɛ an kana ɲina jamana in kɔ ala ka jamana in bɔ nin sira jugu kan ala ka jamana bɔ a jugulamɔgɔw bolo ala ka jamana bɔ jugulamɔgɔw bolo ala ka jamana in ala k'a sigi an taya la a se bɛ ala subhanahu wa taala ye donc n bɛ foli di bɛɛ ma salamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh